Почитувани, добар ви ден и добре дојдовте во 29-тото издание на емисијата EU Farmer во вториот циклус, односно во втората фаза на EU Farmer. Во денешната емисија ќе ви презентираме 20 годишна успешна соработка помеѓу македонска и грчка компанија и ова е еден типичен пример како секогаш економијата треба да ја надвладее политиката. Имено грчката компанија е еден од најголемите преработувачи на маслинки и производители на маслиново масло, а во последниве 20 години пак македонската компанија е одличен дистрибутер на македонскиот пазар на маслинките. Ова е една успешна приказна која што треба да ја чуете. Следете не во наредниве 30 на минути. Многу од денешните успешни бизнис приказни почнале со малку пари, но со голема упорност и верба во успех. Таков е случајот и со Киси Трейто Струмица, мешовито дистрибутивна компанија која што на македонскиот пазар годишно дистрибуира 400 тони маслинка. Господин Стојков, дистрибутивната компанија Киси Трейто Струмица постои веќе 22 години. Денеска сте компанија за особен респект, меѓутоа ајде да се вратиме на оние почетоци пред сега веќе 22 години. Како беше на самиот почеток? На самиот почеток беше многу тешко. Не беше толку лесно и едноставно. Значи, пред се ни главната дејност не маслинките. Порано пред 20 години работевме со некои други производи, но подоцна се вративме на маслинките, па имавме соработка со повеќе грчки производители. Пред да отпочнеме со соработката со Константинополос од Катерини, лутавме на тамо, на вамо, имавме лошо искуство, па веќе цели 18 години работиме со Константинополос Република Грција, односно препознатливиот бренд Олимп. Сега, како дојде до таа соработка и како точно падна одлуката да биде маслинка? Па, пред се, тоа е наш семеен бизнис и идејата за тој бизнис беше на мојата мајка, кој што е иницијатор на бизнисот, на семејниот бизнис. И порано во пораните години, пред да почнеме со увоз на маслинки, имавме работа, работевме со маслинки, продажба на мало имавме. И од тука е дојдена целата идеја да работиме со маслинки. Значи, проценивме дека има потенцијал да се продава, имаше зголемување на продажбата и така почнавме со маслинки. Веројатно на почеток било тешко и продажбата може би одела потешко. Меѓутоа, каква е сега потрошувачката на маслинки? Значи, сега потрошувачката е зголемена за можеби 7-8 пати од почетокот. Значи, секоја година неминувно раставме со количините. Значи, продаваме, бевме упорни да набавиме маслинки, бевме упорни да дојдат до крајниот потрошувач. Сега сме достапни до сите крајни потрошувачи преку сите ланци супермаркети, преку локалните key акаунти. Тука доаѓаме до крајниот потрошувач. Кои типови на маслинка претежно ги имате? Па имаме црна маслинка, претежно амфиса маслинка, црна маслинка, природно зреена, природно ферментирана, зелена маслинка. Исто имаме така наречената блонд маслинка, таа е кафеава маслинка. И има нешто блага маслинка, која таа најмалку се троши. После имаме каламата исто имаме, кој нашиот народ многу малку ја конзумира таа. Претежно се свртува тука на црната маслинка. Ако направите сега некоја анализа, рековте снабдувате практично речиси низ цела Македонија. Така. Се издвојува некаде некој дел од Македонија, некој град, да речеме, каде што така можете да забележите посебен некој прогрес во продажбата? Па тоа е Пелогонискиот регион, каде што таму доста внимаваат на овие пости, на овие традиционални празници. Исто и Скопје доста се продават маслинките. Малку послабо во западниот дел е потрошувачката. Познати се и потврдени нутритивните вредности на маслинката, значи и кај нас
се зголемува свеста за конзумирање на маслинка, дали тоа може би во иднина ве тера да размислувате и на сопствено производство? Па ние веќе сме во размислување и сме во размислување и се спремаме за можеби година дена, не повеќе од година дена да почнеме на сопствено производство со маслини. Дали до сега имате користено некакви средства од државата или можеби нешто од ИПАРД програмите? До сега немаме користено, се е од сопствени средства, али понатаму би користеле, значи во процес сме, во процедура сме, имам веќе разговарено со ИПАРД фондовите, али ни треба некое време да исполниме некои услови, се надевам дека ќе добиеме нешто од овие средства. Ми беше задоволство и ќе пренесам ваши поздрави до вашите пријатели во Република Грција, во Катерини. Благодарам. Доколку сте органски земјоделец, обработувач или продавач, или размислувате да се вклучите во секторот со органска храна, дознајте повеќе за поддршката која овозможува Европската Унија за органските произведувачи во Европа. Од 2015 година, земјите членки на Европската Унија ќе треба со 30% од директните плаќања да ги финансираат земјоделците кои се занимаваат со одржливи земјоделски практики. Преку зелената компонента во рамки на заедничката земјоделска политика на ЕУ, кофинансирање е достапно и за здруженијата на органски земјоделци, земјоделските задруги и еколошките организации, за да им помогне да и го објаснат органското земјоделство на јавноста, како и на земјоделците и другите активни чинители во руралните области. Европската Унија финансира и доброволни програми со кои училиштата набавуваат органски производи и во својата работа интегрираат теми поврзани со органските производи. Со тоа се зајакнува и врската меѓу учениците и органското производство. Европската Унија им помага и на трговските организации и здруженијата на трговски организации кои што ја градат свеста кај потрошувачите за органското производство на Европската Унија, контролите и ознаката за органско производство. Со програмите за рурален развој, Европската Унија предвидува и нова поддршка за активните земјоделци во транзицијата од неорганско кон органско земјоделство. А за стимулирање на иновативни проекти, предвидена е поддршка и за групи на земјоделци, истражувачи, советници, трговски друштва или невладини организации. Дознајте повеќе за поддршката од Европската Унија за органското земјоделство. Земете бесплатна брошура од ЕУ инфоцентарот во Скопје или ЕУ инфоточките широм земјата. Нарачајте ја преку имейл или прегледајте ја во дигитална форма на нашата веб страница. И наредниот ден се упативме кон Република Грција, поточно во Катерини, за да ја заокружиме успешната приказна за 20 годишната соработка на Киси Трейд со компанијата Константопулос, која што е најголем преработувач на маслинки во Грција. Има соработка со 5000 кооперанти, главно од Халкидики, а ние го посетивме насадот со маслинки на Чичко Јоргос, во непосредна близина на Катерини. Господин Јоргос, дали одгледувањето на маслина е ваша семејна традиција? Εγώ είδα ότι υπάρχει εξέλιξη στην ελιά και το λάδι, υπάρχει ζήτηση από τον κόσμο, διότι άρχισαν και καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι το λάδι και η ελιά έχει ευεργετικές ιδιότητες και υπήρχε μια ανάπτυξη σε αυτό το τομέα. Και έτσι σιγά σιγά, καλλιεργώντας 100 δέντρα, είδα ότι ευδοκιμεί κοντά στη θάλασσα, στον καθαρό αέρα, και είχα πολύ θετικά και καλά αποτελέσματα και σιγά σιγά πολλαπλασιάστηκαν τα δέντρα και έφτασαν περίπου τα 900 δέντρα. Овие климатски услови што ги имате тука и близината на морето, оваа почва, за кои сорти е погодна? Θα είναι η ελιά της Χαλκιδικής, ονομασία προέλευσης, και μια πολύ μικρή ποσότητα δέντρων τοπικού χαρακτήρα. Τι λέγεται σκοτίνας. Αυτή. На колку хектари имате засадено и колку стебла? Ένα έκταρι, 250 δέντρα. Во една добра родна година,
Колку очекувате принос на маслина од дрво и севкупно на 1 хектар? Μια καλή χρονιά σε πλήρη ανάπτυξη του δέντρου, περίπου 15 ετών θα μπορούσε να δώσει περίπου 50 με 60 κιλά. Όμως αυτό είναι σπάνιο φαινόμενο, οι καλές χρονιές είναι λίγες. Συνήθως έχουμε 10-15 κιλά ανά δέντρο. Со оглед на близината на морето, значи има тука и дополнителна влага. Колку влагата пречи во одгледување на маслината и дали ви е потребна дополнителна заштита? Εδώ στην περιοχή μας είναι λίγο δύσκολο λόγω της μεγάλης υγρασίας. Θέλει μεγάλη φροντίδα το δέντρο για να μπορέσει να αποδώσει. Έχουμε πάρα πολλές βροχές και θα χρειάζεται τακτική φροντίδα και βοήθεια το δέντρο για να αποδώσει καλά. Γι' αυτό περισσότερες χρονιές η απόδοση είναι μικρή. Ένα μικρό κέρδος από το εισόδημα που θα αποκτήσουμε. Значи рековме дека има дополнителна влажност во воздухот, особено во раните утрински часови, меѓутоа гледаме дека имате и систем за наводнување. Бараат ли овие маслини повеќе вода? Εδώ η περιοχή έχει αρκετά νερά και το έδαφος έχει μεγάλη υγρασία. Γι' αυτό ποτίζουμε λίγο, κάθε περίπου 10 μέρες, μία ώρα έως μία μισή ανάλογα το πόσο ζεστός είναι ο καιρός. Ποτίζουμε με σπρέι, περιστρεφόμενο σπρέι, ώστε το νερό να φτάνει μέχρι την άκρη της ρίζας, όλο τον κύκλο. Дали државата ве помага со одредени субвенции или дали досега сте користеле некакви пари од Европската Унија? Είναι καινούργια καλλιέργεια και δεν δικαιούται επιδότησης. Επιδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση δικαιούνται οι καλλιέργειες που ήταν πριν το 2001. Δεν μπορούμε να βασιστούμε στην επιδότηση. Είναι πάρα πολύ μικρή και εγώ δεν δικαιούμαι σαν νέος καλλιεργητής. Σαν καινούριος καλλιεργητής. Каде ги продавате маслинките и дали свежи ги продавате? Τις μεταφέρουμε στην Κατερίνη, στην Όλεπ ΑΕ Κωνσταντόπουλος. Εκεί γίνεται η επεξεργασία. Господине Јоргос, дали од сите овие маслини што во моментов ги имате, може добро да се живее од оваа дејност и дали во иднина планирате да го проширите овој бизнис? Είναι μια καλή καλλιέργεια. Έχει μέλλον θα έλεγα, γιατί η ελιά είναι ένα δέντρο που ζει αιώνες. Υπάρχουν στην Ελλάδα ελιές με 10 αιώνες, με 15 αιώνες. Αφήνει ένα εισόδημα καλό και μπορείς να ζήσεις. Είναι μια καλλιέργεια που μπορεί να μείνει και στα παιδιά και να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο, διότι η ζήτηση είναι αρκετή. Το λάδι είναι απαραίτητο για τον ανθρώπινο οργανισμό, οι πολυφελώνες που έχει, η ελιά είναι ένα καρπός της γης, πολύ ωφέλιμος για τον άνθρωπο. Од плантажата со маслинки се упативме кон преработувачкиот капацитет на Константопулос, каде што за развојниот пат на компанијата ни зборуваше еден од сопствениците. Ова е компанијата Константопулос Олимп, која што преработува маслинки и произведува маслиново масло. Оддалечена е 3 километри од Катерини. Формирана е пред точно 60 години, а во последниве 20 години успешно соработува со компанијата Kisi Trade од Струмица. Ο Λεωνίδας Κωνσταντόπουλος ίδρυσε την εταιρεία το 1956, ακριβώς πριν 60 χρόνια εδώ στην Κατερίνη. Η καταγωγή του είναι από την Καλαμάτα, από τη Μεσσηνία. Ήξερε καλά την ελιά,
μεγάλωσε μέσα στις ελιές και μέσα στο λάδι και έτσι αποφάσισε να έρθει εδώ στην Κατερίνη, από όπου κατάγεται και η γεννηθή μητέρα μου, και να ιδρύσουν μαζί αυτή την εταιρεία το 1956. Δεν ήταν τα πράγματα πάντα εύκολα. Ξεκίνησε σε μια περιοχή που δεν ξέρανε από ελιές. Έμαθε τον κόσμο εδώ, τον τοπικό κόσμο, την ελιά, πώς επεξεργάζεται η ελιά, πώς συσκευάζεται η ελιά και πίστευε πάντοτε στις μεγάλες δυνατότητες αυτού του προϊόντος. Στην αρχή οι πωλήσεις ήταν μόνο εδώ στην περιοχή της Βορείου Ελλάδος. Σιγά σιγά επεκτάθηκε και εκτός Ελλάδος. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 70 άρχισε τις πρώτες εξαγωγές στην Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, Αυστρία και Αγγλία. Και σιγά σιγά φτάσαμε σήμερα να εξάγουμε σε πάνω από 70 χώρες σε όλο τον κόσμο. Πάντοτε πίστευε, και αυτό μετέδωσε και σε εμάς, την αγάπη στο προϊόν της ελιάς. Ξέρετε, από την αρχαιότητα οι αρχαίοι Έλληνες είχαν σε μεγάλη υπόλοιψη και δίναν αρκετά προνόμια σε όσους ασχολούνταν και εξήγαγαν το ευλογημένο αυτό προϊόν της ελιάς και το λάδι. Είναι ένα ευλογημένο πραγματικά προϊόν, το οποίο, όπως λέει πάντα ο πατέρας μου, μπορεί να μην σε κάνει πλούσιο, δεν σε αφήνει όμως και να πεινάσεις. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το προϊόν αυτό, το οποίο σιγά σιγά κατορθώσαμε να το έχουμε με το όνομά μας σε πάνω από 70 χώρες, κατορθώσαμε σιγά σιγά, βήμα βήμα, πιστεύοντας πάνω απ' όλα στην ποιότητα και στην υγιεινή αυτού του προϊόντος, πιστεύοντας ότι τόσο η ελιά όσο και το λάδι έχουν άρεστες ιδιότητες προστατευτικές για την υγεία του ανθρώπου, κατορθώσαμε να βρίσκεται στις χώρες στις οποίες επιθυμούμε. Ξέρετε, αυτό δεν ήταν πάντα εύκολο. Όλα ξεκινάνε με μια σχέση προσωπική με τους παραγωγούς. Μια σχέση που σιγά σιγά οικοδομήθηκε τα τελευταία 60 χρόνια. Οι σχέσεις του πατέρα μου και οι δικές μας με τους παραγωγούς είναι μια προσωπική σχέση, μια οικογενειακή σχέση. Με τους 5.000 παραγωγούς όλη την Ελλάδα γνωριζόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο. Γνωρίζουν την οικογένειά μας, γνωρίζουμε τις οικογένειές τους, γνωρίζουμε τα προβλήματά τους, παρακολουθούμε την καλλιέργεια και την προσοχή που δείχνουν στα δέντρα της ελιάς όλο το χρόνο. Έχουμε αναπτύξει ένα πλήρες πρόγραμμα ειχνηλασιμότητας, που μπορούμε να ξέρουμε το κάθε προϊόν σε οποιοδήποτε ράφι και αν βρίσκεται, στον Καναδά, στην πόλη σας, στα Σκόπια, στο Βερολίνο, στην Μαδρίτη, οπουδήποτε, από ποιον προαγωγό προέρχεται, από ποια φάρμα προέρχεται, με τι μέθοδο καλλιεργήθηκε, τι στοιχεία έχει επάνω, τι φυτοφάρμακα έχει, αν έχει φυτοφάρμακα, και όποιο πρόβλημα παρουσιαστεί, αν παρουσιαστεί, που σπάνια παρουσιάζεται, μπορούμε να ανατρέξουμε στον κωδικό από ποιον παραγωγό συγκεκριμένο προήλθε. Παραδείγματος χάρη, αν προήλθε από έναν παραγωγό από την Άρτα, από το Μεσολόγγι, από την Καλαμάτα, από τη Χαλκιδική, από την Καβάλα, από οπουδήποτε και αν προήλθε. Αυτό το πρόγραμμα ειχνηλασιμότητας μας βοηθάει να γινόμαστε και εμείς καλύτεροι, αλλά και η παραγωγή μας καλύτερη. Και αυτοί να ξέρουν ανά πάσα στιγμή το προϊόν το οποίο έχουν στα χέρια τους, όλο το ιστορικό του, όλο το οικογενειακό ιστορικό αυτού του προϊόντος. Αυτό έγινε με μια σχέση εμπιστοσύνης που είχαμε με τους Έλληνες παραγωγούς. Με τους ανθρώπους μας αυτούς με τους οποίους συνδεόμαστε εδώ και 60 χρόνια μια στενή σχέση, μια πολύ στενή σχέση. Από εκεί και πέρα καλλιεργούμε και αναπτύσσουμε δυνατές σχέσεις και με όλους τους πελάτες μας στο εξωτερικό. Και με το συγκεκριμένο πελάτη μας στα Σκόπια, με τον οποίο δουλεύουμε πάρα πολύ στενά, πάρα πολύ καλά τα τελευταία 20 χρόνια. Είμαστε περήφανοι για την αγορά της γειτονικής αυτής χώρας. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε και να προωθήσουμε ακόμη πιο πολύ τα προϊόντα μας στη γειτονική μας χώρα
και όχι μόνο το θέλουμε, αλλά και το επιζητούμε. Компанијата има високи стандарди и контроли за квалитет, кои што ги вршат во сопствена лабораторија, опремена со врвна технологија и стручен кадар. My name is Fotini Karamitsiou and I'm Quality Assurance at Konstantopoulos SA. During harvest period, the olives are received in plastic crates, both green and black olives. From middle of September till middle of October is the reception period for green olives. And during this period we apply many controls. During the reception, the olives firstly are sorted in some big categories of sizes and continually are fermented. In the end of fermentation process, after 2-3 months, the olives are ready to use for final packages. So the first step is to sort the olives in sizes and to select them. We apply a first selection and on this stage we remove all defective fruits. The second stage is to package the olives inside retail packages or bulk packages, big barrels. During final stage production, we apply many controls, physicochemical, sensorial, like we control pH value and salt content. We check also the taste, the odor and the texture of the olives in order to supply acceptable products to our customers. During production, all retail packages are checked with metal detector in order to avoid the presence of foreign bodies inside the product. We apply many weight controls. We keep all necessary pasteurization records for pasteurized products in order to be in compliance with our customer specifications. Our main priority is to inform the farmers about the pesticides. For these reasons, we take many samples from the fields before harvest period in order to be sure that the olives are clear from pesticides. In addition, according to our quality systems that we apply in the company, we are certified with IFS, with ISO 22000 and other quality, we have and organic certificates also. We apply many controls. We have specific specifications for each produced good. We produce many types of products, from whole olives, pitted olives, olives in slices, stuffed olives, using various stuffing materials like almond, garlic, and other stuffing materials according to customers' request. The company have a very effective quality control team. Our QC team is consisted of chemical engineers, agriculturists, chemists. So all this team is very effective and we are trying to do the best in order to keep the high quality in the produced goods. Во компанијата посебен акцент ставаат на маркетингот за што поуспешно справување со конкуренцијата, бидејќи речиси целокупното производство оди за извоз, вклучително и за Македонија. За тоа колку е во подем потрошувачката на маслинки и кајнас, зборува и фактот што на српскиот пазар, на пример, кај што е 5 пати поголем, се извезуваат количини маслинки, исто колку и кајнас. Radim u kompaniji Konstantopoulos posljednjih 5 godina.
U sektoru sam prodaje, menadžer prodaje u kompaniji i zemlje sa kojima ja radim uglavnom su znači zemlje Bliskog istoka, balkanske zemlje, afričke i istočna Evropa. Naša kompanija 99% se bavi izvozom, znači ne radi sa grčkim tržištem, tako da nas u suštini ova kriza u Grčkoj nije puno pogodila. U posljednjih 20 godina fokus naše kompanije je povećanje znači, izvoza 10 do 15% na godišnjem nivou. Pored toga što su Italija i Španija naši glavni konkurenti u prodaji, došli smo znači, do tog nivoa kao kompanija, ali ne samo na nivou naše kompanije, nego uopšte kao i grčka zemlja, da prodajemo znači, Italiji i Španiji, da su oni u suštini jedan od naših najvećih kupaca, što je veliki plus za našu kompaniju, a i za samo grčko tržište. Grčke masline i grčko maslinovo ulje su jedan unikatan proizvod, da tako kažem, znači u celom svetu. Imaju znači karakterističan ukus i zbog toga je znači i kvalitet i zbog toga su cenjene znači na svetskom tržištu. Saradnja sa balkanskim zemljama potiče od 1970. godine. Imamo saradnju znači sa svim zemljama na Balkanu. Prodaja u posljednjih 10 godina je u usponu. Svaka zemlja znači ima određen proizvod koji troši, kako da kažem, vrstu maslina koja se troši na tom tržištu. Naprimjer, u Srbiji se dosta troši zelena halkidiki maslina. U vašoj zemlji kompanija Kiši Trade troši se dosta znači crna amfisis maslina, konfit maslina i također znači zelena halkidikis. Dok se u Bosni i u Hrvatskoj se koristi relativno puno maslinovog ulja, što nije praksa, na primjer, za Srbiju ili za tržište okolnih zemalja. Saradnja sa kompanijom Kiši Trade traje u posljednjih 20 godina. Imamo znači dugogodišnju dobru saradnju. Uspostavili smo prijateljske odnose, da tako kažem, porodične odnose sa kompanijom. Kako je naša kompanija rasla i kako se prodaja povećavala, u stopu sa nama je rasla i kompanija Kiši Trade. Pomagali su nam, mi smo im pomagali, došli smo jednostavno do jednog nivoa da postanemo, da imamo prijateljske odnose, da tako kažem, što nam je pomoglo i u biznisu i za dalji razvoj, znači za budući razvoj obe kompanije. Nadam se da će nastaviti da sarađujemo znači, sa Kiši Trade i sa gospodinom Krumom i ovim putem ga puno pozdravljam i zahvaljujem vam se što ste bili gosti naše kompanije. И покрај економските и политичките турбуленции, сепак 20-годишната успешна соработка помеѓу овие две компании е за особен респект. 99% од производството на оваа компанија оди за извоз на европските и светски пазари. Екипата што ја подготви и реализираше денешната емисија ви посакува пријатен ден.